Keramaian di desa Pulau Gading, Pulau Lampes saat mau berkorban. Bocor Ya, aman naman. banyak kali mana? Jalan, nah. Mutun. Maju. Proses penyembelihan. Iya, mau tangan asik ya, ada pang nyok kacamatanya juga. Bis. Burung mana? Di rumah siapa sih di Jukut? Di Jukut. Sini mana meja mau jalan sampai sana. Nek. Taruh di siapa nih? Di meja nih. Taruh di kamar gue nih. Bar dapat mal. Apa nih, guys? Masuk. Itu anu sama mobilnya ora mobil. Deloro. Meno, cari lo keno. Cari ini. Kon iki ta ora weru ya, Nok. Enggak. Tiba. Dia nyemiciune ya. Ta, nyemiciu.